नासिर जंजुआ साहब, सेक्रेटरी जनरल CBA, बल्कि मैं कहता हूं सेक्रेटरी जनरल PIA, नासिर जंजुआ। बैठा सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। जनाब अली लाशारी साहब, अशरफ बिल्लो साहब, नजीब साहब, स्टेज पे बैठे हुए रहनुमा, और मेरे सामने मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आपने तो आज एक ठंडी ठंडी महफिल सजाई। कामरान चौधरी साहब और अली लाशारी साहब और अशरफ बिल्लो साहब जिस तरह खुद ठंडे लोग हैं, उसी तरीके की महफिल सजाई। और बहुत अरसे बाद एक ऐसी तकरीब में बात करने का मौका मिल रहा है जिसके हम ना शनासा हैं, ना हमें ऐसे मौक़ों पे तकरीर करना आती है। जिस तरह नजीब भाई ने कहा कि जहाँ पे कोई इशू ना हो वहाँ पे टिशू की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारी भी ज़रूरत इस मौके पे नहीं है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ स्काईवेज यूनियन को, जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक नाम बनाया, एक मकाम बनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्काईवेज यूनियन जो है वो एक PIA में अच्छा खासा मैंडेट रखती है। और जो भी आने वाला रेफरेंडम होगा या जो इलेक्शन होगा या जो भी किसी किस्म की कोई कमिटमेंट होगी, उसमें एक स्टेक होल्डर की हैसियत से स्काईवेज यूनियन ने अपना मकाम बनाया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरीके के साफ सुथरे सिंसियर लोग इस PIA में हों। हम तो अब अपनी इनिंग खेल चुके, आज नहीं तो कल हमें भी जाना है। तो इस किस्म की क़यादत, नौजवान क़यादत, ग्रूम्ड क़यादत और ऐसे लोगों के साथ काम किए हुए क़यादत, जिन लोगों का आगा जाफर साहब और कामरान चौधरी साहब बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े नाम हैं इस PIA में। अगर नाम लेना लगूं तो बिरजीज साहब, रफ़ीक साहब, और उससे पहले तो क्या दरवेश किस्म के लोग थे जो कि इस PIA में रहे। मौलाना यूसुफ साहब, कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या बात करूं। फिर मेरा ख्याल है कहीं बहक ना जाऊं, इसलिए ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। आज कैसे चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, कौन कौन है मुझे कुछ पता नहीं, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो आप तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि आप आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में अपने सही लोगों को शनाख्त करें। मैं पिछले रेफरेंडम में एक बात किया करता था कि चौकीदार रखना है आपने, उसकी जगह कहीं चोर न रख लीजिएगा। वही गुजारिश आपसे करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो चौकीदार का इंतखाब कीजिएगा, चोर को मुंतखब ना कीजिएगा। और तकरीर तो जहां से नजीब साहब अल्लाह के हुक्म से घूम के चले जाएं, वहां कुछ बचता नहीं है तकरीर करने के लिए। तो यहां तो सिर्फ गुफ्तगू ही हो सकती है। और मैं ये बात जो अली लाशारी साहब ने की, मेरी ही मीटिंग इनसे हुई थी और इन्होंने उस मीटिंग में एक ही बात की थी, और उसमें इन्होंने ये कहा था कि हमारी मुस्लिम लीग नून से या एयर लीग से यही डिमांड है, हम आपके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। ना कोई ओहदा मांगा, ना कोई इमारत मांगी,
نہ آج تک کوئی او سی ایس مانگا، نہ آج تک کوئی ڈیلی ویج مانگا. کمال لوگ ہیں یہ. انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کل کو پی آئی اے کے ساتھ یہ ہوا تو آپ لوگ کیا کریں گے. اور الحمدللہ میں آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی اس میں سرخرو ہوئے. اللہ نے ہمارے کاندھے پہ یہ پھول سجایا کہ ہم نے ان کے کہنے کے مطابق جب ہماری اس ماں کو ہمارے اس بچوں کے سایہ دان کو جب بیچنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. اور یہ پورے پی آئی اے کے لوگ، اور خدارا آپ اگر جب بھی کبھی ہر مہینے کی سیلری لیں تو ان 2 شہیدوں کو ضرور یاد رکھ لیا کریں. انہی کے صدقے میں آپ کو یہ سیلری ملی جا رہی ہے، ورنہ اسٹیل مل کا جو حشر ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو آپ لوگوں نے یہ 2 شہید دے کے اس پی آئی اے کو اس بھیڑ چڑھنے سے بچایا. آپ سے درخواست ہے، اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، کوئی بڑک نہیں مار سکتے، نہ مارنی چاہیے. ہمیں آنے والے وقتوں میں اس امتحان سے پی آئی اے کو اس آزمائش سے بچائے، پی آئی اے پھلے پھولے، اور یہ ملک جو ہے، اس ملک میں پی آئی اے کا جو نام ہے، پی آئی اے کی جو پہچان ہے، پی آئی اے کا اس ملک سے باہر چلے جائیں تو پی آئی اے کا نام پی آئی اے نہیں ہے، پی آئی اے کا نام پاکستان ہے. اللہ کرے یہ پہچان قائم و دائم رہے. اور ہماری دعا ہے کہ یہی اسکائی ویز یونین جو ہے وہ مزید پھلے پھولے، لوگوں کی خدمت کرے، جہاں پہ ہو سکے لوگوں کے کام آئے. اور ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو یا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہو، حق اور سچ کی بات کیجئے گا، حق اور سچ کا ساتھ دیجئے گا. اللہ آپ کو ضرور کامیاب و کامران کرے گا. بہت شکریہ.